Camera ready, action. Yeah, do it like. Let's camera ready, action. Do you know what I mean? Camera ready, action. Hello mga ka-fashion, it's me Liza, and for today's video guys, so nakikita nyo po sa likuran ko guys kung gaano kaganda yung Christmas decor dito sa SM Ecoland. So gagawin ko po ngayon is magbibideo po ako kung paano yung ginagawa ko sa buhay ko. Ayan guys, wala akong ginagawa sa buhay ko kundi paso-paso lang guys. Guys, oh, tingnan nyo guys, oh, para akong baliw dyan guys. Sino ka dyan girl? Heart Evangelista dyan daw guys. Ay hindi pala, si Michelle D pala yan guys. Ayan, all black. Oh diba? Ang ganda. Snake walk do girl. Pak. Ayan oh. Oh, ito pala yung next likuran ng binidyohan ko kanina guys. Napakaganda talaga yung decoration ng SM ko lang guys. Parang Christmas spaceship yata yung nakalagay doon. Ewan ko. Ayan, pak. Oh, sino ka dyan? Si Heart. Hoy Heart, ka ba yan? Charot. Diba? Pak, ang ganda. Sexy yan. Oh, unique and classy. Charot. Ayun guys, yan pala yung ginagawa ko sa buhay ko guys. So wala akong ginagawa kundi paso-paso lang. Ayan, sabahan nyo ako magpaso guys. Kung gusto nyo matutong magpaso, just contact me na lang. Charot. Di ba? Chatan ko ninyo sa FB page ko guys. Ayan. Pak. Oh, sino ka dyan? Ayan, next day na naman. Ayan, paso lang. Go, paso, more paso, pak. Oh, ayan naman, nakagawa naman. Sino ka dyan? Yan lang po. Maraming salamat. At bye-bye. Ay, nako.